Okay guys, nandito na tayo. Nakat yung video. Hindi ko alam guys. At tayong taki dyan. Kasi may age na ako guys. Yun na guys. Nalawar natin ang volume ng Roblox. Okay guys. Broom broom my guys. Ay. Ano tayo? Nabangga tol. Okay, so wait lang guys. Prepare ko lang. Hindi kayo kasi nanonood. Okay, so guys. Okay guys, nasa blade battle na lang tayo guys. Guys, so nasimbolo sa akin bang, ano, daig, mga bulok, condiments, patay. Oh, may hacker na naman tayo guys. Okay guys, nandito na naman tayo guys. Uy, naglalag ako tol. Nung namatay yung isa. Bang bang. Bang, ano, daig, bulok, namatay, easy. Akin bola, bang bang. Bulok, nag-use ka pang ability, easy. 3 AM energy kasi yan guys. Andaya. Oh, kamis na lang guys. Matatalo ako. Promise. Diba? Natalo guys. Sandali. Easy. Roll tayo guys. Isa pa guys. Pag nakuha ko legendary, bakla ako guys. Pag nakuha ko lang legendary. Bakit hindi ako bakla? Mga bakla lang. Bulok. Bulok. Easy. Hindi ako mamamatay ka dyan. Wait lang guys. Oh, namatay. Naging puno. Ikakat ko muna kung nasa akin yung bola guys. Oo, nasa akin bola. Uy, daya. Mga bulok. Hindi ako nagamit ng abilities. Pubulok pa din nyo. Nako! 3 AM vibe kasi yan guys. Kakat ko muna kung nakain bola. Okay guys. Namatay ako. Oh, different game guys kasi namatay ako. Roll muna tayo. Daya. Oh guys, waiting for an
Sayang. Okay guys, wala na akong napaglalaroan. Ito na ang quit. Okay guys, video end. Okay guys, ha? Video end na ngayon guys. Hope you enjoy that 5-minute video. Okay guys. Today tuloy. I am going to give you guys Bine Boom Boom. Nagulat ako guys. Okay, bye bye guys.